tại siêu phàm hoa cái này chém angara Hindu background ni wa ongchu mota Hindu background ni wa ai baba gemagan chere Hindu background Hindu nokta ngona chia aro preng wal phangnan chere puja kharonga teng tung tung dakronga phangnan yan dakpi walong achem yan plak takanirang ko plak ulak kenirang ko angni ai de na mayan mancha gisik nange wa meterang ko ulak ki pa saksaw achem aro ya ulak kiani jaman adikta belsi anga jen salo class 8 rawa anga gwal jagen chim ode anga class 8 rawo ayo dintang mancha mai ba sabisi nakpa ketok ko sabisi ketok ni kita sabisi ko makna mi chana ba manjajok kuska kana ba manjaha aro chi ko ba rengna kita manjaha katago nagana kita manjaha aro wa sabisi makna ni jaman cia antang ni kita anga bigiskra nga baba antang ni kita de na men jo thonka uchi anga doktor rang chi anga hospital dang na guatio do na jadok na keng guatio do nga hospital o ai jen salo uko nko grong na de angon nko hinrang honjong ingon ai de bengali sha gepok chudi ko kana yan biya khani chin gepok chudi ko kana sindur ko ba photamo niba gepok chudi ko sekhani ma agana uko gangepa de ya de biya khani chin gata wa jakko gangepa ya churian ya kusakona sokla greng rara sa jo be endung jaha maina chana gata manjani gaman genteng gata pipes ka maina getok kita chaani nak jahani gaman genteng kita doktorang pipe scheme na ya getok kona sokata aru genteng kita sa serelek rangko injek kata anak mas habisi ko makna uni zaman treatment ka jadok treatment ka ni zaman ba tangka paisa gemet kon jakhal jo mandirang ni ko ba sruai mang jakhal jo aru uni zaman ya jirak ke ba namat na joton kha gen chimo ba doktorang jadok treatment khani zaman bai re bai mai khwa kana singade manjaha belorona rangeni bo nya kana endak ple thangka paisa chuli ge pa ungjani ge man ningadi ningnika endi ba ai ko ba gemat na sjani ge man jirak ke ba mangai chok belorchi mangi mang du ko check up kha uko treatment kha thaya jagni ra unon don thaya chede belsi gemakan angmeng nono de magri dakke jangji thanga ai donggen sim ongoba wa sumoyo magabani mkhangkon nikna ndak leo kriya wa sumoyo baikin niken maina saani geman manga aro veluro jenselo treatment ka jagni treatment ka ni jaman ba doktor apsan khatha ko agan thaya je sabisi ko matna wara namat naman gija gepa sabisi sha uncurable nimang agana namat na kita manja di ba samko nata ya samko ngurungo namgen nimang agana pangna niya ko nge dong na kita nak nge duk nge gapsum churake riba baba mengai cha dong swinga cha ba chon kuinga nga thangba class 9 rang chan uno de kuinga bin jen salo belor check up khai meng riba matno namen dukunga namat na de manjana andi banda ken dong na nge nikna aro ni jaman dengtang problem rang abachinga ai ko namatna kita je manderang noni ko thangkha sroachem warang dau deri bana kita abachinga ha thangkhon bo ni anga changso giskra nga anga repeng nang mang anga bazaro ruinga chem bazaro ru metingo mia pa saksa ri bai mang khwa kana nang baba ko anga sut ken nia kana chaksiote nang baba ko anga dukken nang baba ko anga sut ken nang baba chawa nia kana anga ma isia chauja Endi baru pengrang ni mukangwa kana ni man namen kratcha noa namen kratcha aro anga kana chau gepang genchim ode chau gepade phangnan chawani jaman khatronga cheri khat khuja cheri ongen uncle singai bor changsade ongen daudi man khuja ni ma kana uno ba na men agani mang dokken na mai ba takken na ni mang bangal na mai ban ne mang sai mang liangjo akchiuni dongba gepa kuba bangal na jo kai uno de antantang ko na de uno de Bintangnya ayah, ndak kebalang baskoba de ancing daka, uni gemensa baskoba de kasa pila kuba man pilja, metam ni trust kak kuan ancing de biata, mo, why pekrang dauna kengkeng baskoba de anga babau neka de, aron ndak play problem o, changsang diskra nga baba antang ri baimang, dia tangkau na kita manjani gemen, mandirang na keslang kana domkio na ni gemen, dia mai kolak ka nukuna ri baimang changsa de agana na main mancang
dauna bungkeng giskra angari kai rang sinas kinga ni magana chanchati nibo nang ni mkhango nang babari baimang anga kai sinas kani akan genchim ode na dukung amang jawa ka thong bia na men dukunga arundaki duk ungmet tungo mi chikma saksa 시오제 신이 앙리다를 종급하게 나가 우니 막급파 비아리 바이면 비아리 바라 팔tum 급파사네 아이데 우노데 호메오패티 코바 비아데 practice ka doktor kata nga uni gaman biona biade patient dakisa re bacham surdi gusuma na ni gaman ya bara paltum gapa bebera gapa chungona re ba aide anga uni jangi thaon ka bia je dakke sagen chimo ba patient re ba ngode bia chagatte ba huska kana manjagen chimo ba ngang ni ba biade samrang ko onaya amung salo ba aw anga sainga yang bon ba ko anga nukcha uni gaman bini dakdeka ko bia anga nukka aru bia jen salo samra na re ba anga biya jensalo samra ni jaman ai ni nengnekani ko chuni noktang ni nengnekani ko nekemungna biya agana cha bina gataska jisu kristu ni bimungo bigen chimode ansingani ko manna ni biya agana aba chingode aiba namrengaya maini gaman achionin hindu ngwani gaman rakka bebe raknade rakka namen mancha uni gaman agana 아간 타이타야 레바 타이타야 아간 타이타야 지니 바모랑 고치야 옥감겐 비약겐 아루나 생겐 니마나 야 아간 타이타야 고진슬로 그나나 아바칭아 그나 가슨슨 베베라니 레바하 아멘 할렐루야 야 베베라니 아치나가다 아바칭아하 장사오 남멘 사타야하 야 William Nagaronin doktor ko kama talkhal gapa doktor wan mungsin khal gapa William Nagarode biko kama aru biya undisa sanne ni ani jaman biya kana isol san jokat na gata maknai no chenamen dukunga wa duk umat tungo gepen ko chen ni ja hawa mutungo maina gepen ko de gemek ko takki ni ha chia abri ko ba doi ni ha jasku tepane duarang ko agana takki ni bo chiang ni bo uko takkibo uno boliu nibo ya takkibo ni men takkinia ha gepen montro menggeparang kobo okam ni men takkinia bisong ni mekawale namaka bisong ni nokone apalo khaton sathai pula ko nekka aru warang ko nekka ni jaman last to sana chinga nok ni kata baba mang hai bisora agan simsminga takara takkini jok gemekon last na kata hai jisu ko ba chakalna bisong ni biya ko manini na 오까맣다 파몽나 폰 갔다 원미 치마나 폰 갔다 원미 치마 파몽나 폰 갔대면 리바하 진짜로 와망 리바 안 타우노 동행아 참 아이데 남의 만차 베도 동행아 베데 구스바 가나 기타 찬쟁아 오크링아 니바 가나 기타 만쟁아 참 아 오카잉아 니바 가나 기타 만쟁아 참 란스나 만쟁족 니바 가나 기타 만쟁아 참 마음은 콘탁나 기타 만쟁아 참 비니 헬플레스 옹이 동아 고 하니까 바이타방 Belsina de aini subua kia gemekon antangan dong thalak taba donga dang deka maina ai kha sara gemat na scha ji dakki dongo ba tushi na ma donggen chim oba donga ni ko nam neka sia takka takkinya wasalo ni gemen cha okama jen salo okama ha phamong saksan re bangja wa mi chikma mungsan re bangja gemek re ba chilma gitar rang khora bai re ba 아리 우노 찬치야 하래 angni ai saingaru yarang gitar ra bainga maiko dakna mingjok yarang ni 찬치야 wa matngo namen man cha jagoka bina sokama gitar ni maikam biyanio 찬치야 uno ribamen namen man cha olak keni ko dulchenga ha bisung olak kia angadi uno de olak kina ba changjamam dakja ni dongaya paskuran chingmo ba dongaya mon dakbarang mena chato de nukuja biade ni mang dongaya de ni man panabe chato te nikijani gemen sa jesalo chato te niken ya ni tatte mama dongga baba ka suple jasku depane olak kina kita mat again amen haleluya ani tatte donga tungo mai dakki ya dit nginga ai de uchide rans nan ninga golfon aba manjenga sai donginga chede tensen ongan wainjok tensen ong matmo git nginga amen mansa rachakna kita manjenga cha uni zaman tamong re baimeng ulak kichenga ulak keni zaman bichak nang ta bachinga na bebera mara ajan sengen ni magana jisuni gaman agana ni zaman bichak ha aro bichak ni zaman
Amen na jol kusika ka naman na ay. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Aro kusika ka na ni jaman biya may kuha ka na. Ang na baba, ang ade okring at siyem, ang nung siya chani karira o burani mo. Ang magsi jengjang nakasukon nun. Andak play ay ni kurang ko knanas ka. Knana manja daw jisuni bimengo biyani jaman ay ni kurang ko ang knatinga. Aruwa kata may kata ko knatinga. Baba ang ade okringa. Ang jol kitchen siya imong tayo imong rabara. Uni jaman pamulang agana bina Jisu Kristo ko na chakpo na sabisi ya sabisi sokpa piltai jawani magana. Uno ba ansingani ko man neba ansingani ko chatot deba ay may ko agana may sema. Ang jeu na kang Jisu Kristo ko nagcha bebera jawani agana. Jeu na kang Jisu Kristo ko nagcha bebera jawani agana. Hamong mamay ko takpagin. Ang Jisu Kristo antang ko mesok na skang wade, mesok na matnaigen, mesok na amgapan nga, bichake do na nga. Wa atamon Jisu Kristo ko ang ni ay jumango nakska. Pringon dak pa ang singani ko man neba Jisu Kristo ko na chakjawan nakjana kengkeng pa. Pringo chakatimang baba na akan ska chakatjol hay Jisu Kristo ko na chakna hamani. Jangi tanga gemet yang betina on kang kepemandian Jisu Kristo ko din salo chato taha jumango ansingani ko din salo manaha uni jaman pringo chakatjolen dengtani ko neka amen ya dengtani ko rabal pasawa isol amen haleluya uni kemen sada isyo kani ngatsim pamungna pamung ko raduya kana mo da isyo nem kom dakka me dakka em kom dakken chimu bacho lija watsem 이solni kasani ko manani kemensa isolni siokta ko manani kemensa dalam ko manderang ka shuin knabadunga amen haleluya banga junggebana agana ayo ga suani ma agana anga santagu winga may nakma mandi chimanga skango nalani mandi ni agana tangwade may na nalaw thui dunga ba dongjo repenang mo ukode agan skajawa mo luke isol Pangnan dengtat na kepawa amen haleluya Jisu Kristo ni bibengo ang ni ay ang singani ko matna chini nokdang ang singani ko matna anga antang dengtatan ni ko matna ang singatan ni ko matna wapsan Jisu Kristo ko ang cindalo lakinga amen apsan Jisu Kristo ko ang lakinga apsan isol ko ang lakinga de isol ko Israel ang lakia Ji solli belchin sadol dakni dakakumanna ji solli belchin abriyan